हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। अष्टम श्रेणी छात्र छात्री को मो यूट्यूब चैनल को वेलकम। पिला माने तुम साहित्य सुरभि बही थिबा डंकोच भ्रमर कहानी विषय रे जो बहुत गुड़िया कष्ट शब्द गुड़िक अच्छी पिला माने कष्ट शब्दर अर्थ गुड़िक बुझीबू ना तेणु मुझे तुम मान कष्ट शब्दर अर्थ गुड़िक नहीं आसी पिला माने चल आम डेरी नक आरंभ करदे कष्ट शब्द गुड़िक। पिला माने ता पूर्व जदि मो चैनल को प्रथमे आसछ तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करदेव। भिडियो भल लगे लाइक कमेंट ता सहित गोटे शेयर करदेव। तेज चलो पिला माने डेरी नक कष्ट शब्द गुड़िक आलोचना करदे। पिला माने चलो देखिए कष्ट शब्दर अर्थ कौन। कठिन शब्दार्थ किसी अच्छी देखी ना। डमकोच डमकोच हूँ एक कौन ना आदिवासी मानकर एक नाचर नाम है पिला माने। डमकोच हूँ आदिवासी मानकर एक नाचर नाम। कड़ा मचमच तार अर्थ हूँ गाढ़ कड़ा। कड़ा मचमचर अर्थ हूँ गाढ़ कड़ा। अपूर्व अपूर्व शब्दर पिला माने कौन अर्थ हम कह ना आश्चर्यजनक हम पिला माने। अपूर्व हूँ आश्चर्यजनक है पिला माने। एबे देखा नृत्य पिला माने एटा तो बहुत सहज। नृत्य मान नाच मु कहवा पूर्व पिला माने तुम निजे जानी परिबो निजे जानी भी सारथिबो नृत्य माने नाच। एबे चलो पिला माने परवर्ती कठिन शब्द देखिबा। गोलगाल गोलगाल अर्थ हूँ स्वास्थ्यवान और सुढळ। मनकर गोटे पिलाटी गोलगालिया होती अर्थात से तार स्वास्थ्य ठीक ठाक अच्छी पिलाटी मोटासोटा अच्छी तार अर्थ हूँ गोलगाल। खंडे खंडेर अर्थ हूँ पिला माने गोटे जमती कहते पिला तुम घर कही पिला रे गोटे खंडे आखु नहीं आसुती अर्थात गोटे आखु नहीं आसवाई कहले। जाके माने पर्यंत जमी गोटे कथा कह तुम पिला माने स्कूल केते दिन पर्यंत छुट्टी पड़ी ना रज जाके छुट्टी पड़ी अर्थात रज जाके माने रज पर्यंत छुट्टी पड़ी है पिला माने। अश्रुत जहाँ शुणा हुई ना ताहा हूँ अश्रुत माने श्रुत माने शुणा होइथिबा अश्रुत माने जहाँ शुणा जाई नहीं है पिला माने। पिला माने चलो परवर्ती कठिन शब्द गुड़िक देखि नवा। ध्वनि ध्वनिर अर्थ हूँ शब्द किसी शब्द है आम ध्वनि बोली कहे। तापर विगलित अर्थ हूँ गलित बा पतित है पिला माने। साद्री साद्रीर अर्थ हूँ एक भाषा जहाँकि उड़िया आउ हिंदी एक मिश्रित भाषा तार अर्थ हूँ साद्री। पिला माने देखा कौ कौ माने कौन ना केउ। तापर रेखा माने गार पिला माने रेखा गोटे रेखा माने हूँ गोटे गार एमती है पिला माने। तापर मूड मूड मान हूँ मनोभाव अर्थात मनर भाव कौन अच्छी। करमा एक प्रकार आदिवासी नृत्य है पिला माने। करमा माने एक प्रकार आदिवासी नृत्य पिला माने। एबे टिके उपरा टिके देखि नेबा तापर निसंतान देखिबा। देख पिला माने कौन अच्छी ना लय लयर अर्थ हूँ गीत वाद्यर समान समय एक लयर चली गोटे सांगरे गीतर वाद्य भी चली आ गीत भी चली। आगिकार आगिकार अर्थ हूँ यही पटर माने यही आमर यही अंचल जमी जमी भाषा कहुँ से कहुए आगिकार। आमर आगिकार एमती हुए आमर एपटे एमती कथबार्ता अच्छी एमती। विभाजक अर्थ हूँ जे भाग करे सी हूँ विभाजक। बाहुड़ा माने फेरी आसवा बा फेरिबा है पिला माने। जमीती कि रथ यात्रा हुए आ बाहुड़ा भी अच्छी अर्थात रथ यात्रा जगन्नाथ बलभद्र जमीती मामुहर माउसी घर को जाती से पुणी बाहुड़ा फेरी था अर्थात हूँ बाहुड़ा माने फेरिबा। बराबर बराबर मन समान बा पर्यंत समान होगा पर्यंत बराबर जोटा कि आम कहे बराबर माने सब समान भाग जहाँ हम सब समान। एवं चलो पिला देखा निसंतान माने कौन ना संतानहीन नारी अर्थात जो नारी मानकर पुओ झील आदौ किसी भी न थाए से होती निसंतान है पिला माने। देखिए परवर्ती मनासंती देखिए पिला माने। मनासर अर्थ हूँ मानसिक करती बा इच्छा करी जिनसा दरकार बा से जिनसा दरकार भगवान पाखे गोटे मानसिक कर। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पिला माने इंटरेस्टिंग माने आग्रह एटा तो इंग्लिश रे भी अच्छी इंटरेस्टिंग माने आग्रह। चतुरी चतुरी माने सरी चतुरी पिला माने बतुरी बतुरी माने पानी रे जरा भिजी जाए से बतुरी जाइथिबा कथा कह जाए। परिक्रमा माने
ଚାରିପାଖେ ଯେଟା ବୁଲିବା ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଯଦି ଆମେ ବୁଲି ଆସିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କଲେ। ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଝୁମର ଦେଖିବା, ଏକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ। ଝୁମର ହେଉଛି ଏକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ। ତାପରେ ଅଙ୍ଗନାଇ, ଅଙ୍ଗନାଇ ବା ଝୁମର ଏକ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଇଏ ବି। ବାହୁ ମାନେ ହେଉଛି ଭୁଜ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲ ଉପରକୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ବଣୁ ମାନେ ବଣରୁ, ବଣରୁ ଆମେ କିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିଛେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବଣୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ। ବିହନ ମାନେ ମଞ୍ଜି। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଡାଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବା ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଡାଲା ନେଇକି ଯାଏ ସେଟାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଠାକୁର ପାଖକୁ ନିଆଯାଏ। ତୁଛେଇକି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପେ ଆପେ। ସିଜନ, ସିଜନ ମାନେ ଇଂଲିଶର ସିଜନ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଋତୁ। ପୂଜାସ୍ଥଳୀ, ପୂଜାସ୍ଥଳୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂଜା ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେଟା ହେଲା ପୂଜା ସ୍ଥାନ। ଗଭା, ନାରୀମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଖୋସା କରାଯାଏ, ଖୋସା କରନ୍ତି ସେଟା ହେଲା ଗଭା। ଦୋହା ମାନେ ଢଗ। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ନେବା। ଜାୱା ମାନେ କ'ଣ ନା କରମା ଗଛର ଡାଳଟିଏ ପୋତା ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଜାୱା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଗଛରେ ନା କରମା ଗଛର ଡାଳଟିଏ ପୋତା ଯାଇ ତା ପାଖରେ ଜାୱା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆଉ ଜାୱା କହିଲେ ପର୍ବର 7-8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଓଦା ବାଲିରେ ଧାନ, ଗହମ, ହରଡ଼ ପ୍ରଭୃତି ବିହନ ଗଜା ବତୁରି ଗଜା ହୋଇସାରିଥିବ। ଆଉ ଏହାକୁ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରଖି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି କାକୁଡ଼ି, ଜହ୍ନି ଫୁଲର ଗଜରା ମାଳରେ। ସେଇଠୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାକୁଡ଼ିକି ହଳଦୀ କନାରେ ଗୁଡ଼େଇ କନ୍ୟାମାନେ, ନିଃସନ୍ତାନମାନେ, ଯେଉଁଟାକି କଥା କୁହାହେଉଛି, ଆଉ ନାରୀମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ କରମା ପୂଜା ଚାଲେ, ଯାଇକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏବେ ଚାଲ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଠିନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନା ଗମୁଲାକ ଟୁଙ୍ଗୁରୀ ମେ କା ମେଲା ଲାଗେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୁମଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରର ଛୋଟ ଟୁଙ୍ଗାରୀ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କି ମେଳା ଲାଗିଲା ରେ। ହେଲା, ତାହେଲେ ଗୁମଲା ସବ୍ ଡିଭିଜନ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଟୁଙ୍ଗାରୀ ପାହାଡ଼ ଅଛି ତାହାରି ଉପରେ କି ମେଳା ଲାଗିଲା। ତାପରେ ରାମଜୀଙ୍କର ମେଳା ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ରାମଙ୍କର ସେଠି ମେଳା ଲାଗିଛି। ତାପରେ ସୀତାଜୀ ଆଇଗ ଜୁରେନ୍ ଅଗ୍ନି କୁଣ୍ଡେ ଆଇଗ ଲାଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସୀତାଜୀ ଚୁଲିରେ ନିଆଁ ଧରାଉଛନ୍ତି। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ରାମୁତ ଲଛୁମ ନଜି ଭେଲୟ ଧ୍ୟାନା, ଅର୍ଥାତ୍ ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍ତି। ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପିଲାମାନେ ମଷ୍ଟଲି କରିବ। ଏଇଟା କଲେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ভিডিও সাহিত্য অঙ্ক ইংলিশ বিজ্ঞান এমতি অনেক ভিডিও নিয়ে আসবে। প্রত্যেকটি ভিডিও সরল ভাষায় তুমি বুঝিপার পিলামানে। আর যে ভিডিওটি তোমার ভালো ভাবে বুঝিপারুন কিংবা যে ভিডিওটি তোমার দরকার কেউ বিষয়ে কেউ বইরে কেউ বিষয় দরকার মতো কমেন্ট মাধ্যমে জনাইলে মু তুম মান সেই ভিডিওটি করবি। কিন্তু ছোট সবসক্রাইবটা করিও পিলামানে।